Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa hunkade wa Haiba FM, assalamu alaikum. Ngabano mwamini leo harumwa directive sijuhanza haina mzima ndani ufikiri wa mabadiliko yende yaone le gazeti la Al-Watani la leo reka harumwa ya internet reka ngulihulu harima kirtasi ya some majawabu interview ya mwanzishi jumla wa serikali bwana Idris Hamad. Yo muhimu na tijuhanza hususan wale kinyume za opposition wasome ezambwao halafu wanike majawabu hizo na hizo bano ngabondo waliwafana nao wanaidarusi leo akaujibu haramane gazeti ngono kaya hunu haramwensi ngabo mabaki ya maidi zaika jambo walo wenji ngabondo wanzao nchi wafanya ujitihadi alafunga wasaya wangu boko hata wajanza bakinko abo hari jamaa kabati sisi gambia okaya rijuhanza amani rijuhanza zike njema shaizo lionao kangazifanywa kazi njema abo eni mtsindaye abo kinyumeneti haunge mwako na hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam abo chuka walo hari uwenji harma taifa wauti wa starabu hauti wa jizi hauti wa ndoko haini wambilo watukubali sharti waone nongo dhamana ya mndu wa siasa, dhamana ya mungozi, dhamana ya mndu wa dini, dhamana mndu ilimisho dola ueleza wala watsurambua amonge zo shangaza leo ekaya mwanzishi jimla wako nduwanduwana wakayu amini wa halisi ni raisi haruma interview muhimu jamani yo kachuonesa namna ya uja yafanya hata uwenji wa hayo komori wailewe sha luchokaya warunga ochorunga wao mabi beligeran beli yonkoro vao tinyamba kaya harimo opposition inutulomba kakaba tizo hamba mpaka azalia lawe abo karja pongao asibabu hindi eka demokrasi nga munsibo ko kasina demokrasi nono nuluso amash Chine nsujue kama ni mashinwa wangu na furaha kwa tina furaha sha woshinda runtizi ndija fadishe namna hii abo miuzambo mimu boko njaju shinda ni shinsi boko kabati twa ya demokrasi na bahaina usiku mihanzani wanie izi nafasi za mdoji tamka sha umuhimu haiza nongozinu lukaya ngamrejei bwana Idarusi amadi hafanya harejei lukaya ngabajoko kutilo wando hazi mengumi nane hazini haruma mahanu haonesa ukaya kangabu miliari fulani abo haina miliari wao wandu mengumi nane izonda zinandongo wokekanga wandu waluki nyume ukanzi wafikiri wareleza sisi maraia
ukazinundu kimishiha hauti mkimishiha inum nyanya haunga wokweli shai kaula zimuzifanyishe mwo yule wakati wajuka ukamajadiliana imana azali ujula zanani mwanada lushinda hafu awade hakrizi hanamuza sana boshinda bajana kuzinji sha ekatabati mipango wanduwe njutolo haruma ezi riwono ezi zinjiza badili habana no kabati mabadilio ya maisha wandu namna hiyo yini mana ndo adaza watsuko angalia ujoko amini mrendando ikaleo howinji wa heza opposition nicholo zamba kabatika obokori wonu kaya ngwa fikirio ngwa jambia narso haba ukaya haya waja watolwa mapesa ukaya yafanyiwa jamade namna zangwa yabo mwenje namna ya parisa mwenje hele jua ilo katiba mkataba ujuka ufanyiwa ndinsi ujuka utowa na pesa awala ujuhuja ekaza fanyishi hazo njema ngoro wao ekazombi ngoro wao yoni manabo ko opposition na mkerali yuticho kansi ado hamba ukana la weranzi basi emanaze opposition bokozo ushinda zibadili haulono suka zibadili ndongo izo opposition za kawadzima mahakume haurenda na mtoni ando tulamba Kagame shaka Kagame ola kamsiru ni mahakume ngabo wakaharu maze universite za Uganda ngabo wakaza Tanzania ngabo wakokansi wefikiri wepanga hata wahaja wakana barnamaji za sabuzi na wajau wakana mbai za hensi wakagufanya dauzo na maendeleo andam kiradi ni mluki nyume msahau ndengezoma na hiyo haki hapa mwende serikali shangara nzoto domishiani mwamba ukaya ekarija haruma mezmirano ngabadofanya hajao haruma mahami tsano ngabadofanya hajao haruma mahami yibinga badofanya hajao na sisi rikubaliana mkangazo kwa zifanya ikao kubaliana ndo utsoka wala walawe halafu ndo jambe ukaya abunga rifanya serikali bavu kadha kwa tina madepite marabu wala kadha abu karjabona izunda zilabisho mamleje manuizo bwana garusi hama izo haina mahala ikawla zimuwa ndo kinyume wa kenzi wazitwali wamchibu abo mbenga mbeshelo marahaba abo akaya indumara handa ya unisao mimi katsindo angalia falsafa ya bwana idarusi inude ya Sovietiki yani zinongozo nsipia de daula ndetsanganywa namna hiyo vanuizo mlongo hishia ukaya Kagame mtsohamba zenzi zenuso iyoko ni wondu yendeso hamhono jadini shangu fanya haina nongozo nsipia zenefasi zerengwa ni secteur privé société za kinafsi ya nanongo e daula ngiyabo ngeonesao ngefikirio ngepangao shangu fanya ukaya wa nasjana wa heyao ngone mashirika ya hao ngwambusizi wao utanongonzi ali kamno longalia falsafa ya bwana idarusi zenongozo ntipia ni daula c'est très étatique très soviétique amapatele gonzi izono ngobo ko aboke jamilo kaya kenanda shaidono ngobo kwangu kanso no maka ede namna hino mnayo ngoneso kaya
ngufikiri zanongo ngwambo baishe sisi ngaraba kakasuhenda namna ngabo nugo zinji haruma interview yo une interview muhimu boko kam kaansi kwa lazimu njuzise mfano usikiyo mfamo timitende tila likotende seleti ndrongozi hata tsambio ndo akausoni mwangu ndo ndo heze banki sombe kaya ibanu nyinyi de monzo mula wa mfe hasababu hindi eziri mimi mbali na kansi sisi madikana zahe eziri zikana panza eso sitisifi shoka usoni kaisa sanyiwe namna hii samba alafu hususan warwadi ngoni na waudo wakabulazimu ike ngwa usoni hula ngwa ishidi yao labda ngabo majadiliano na serikali hiyo ungeonesa kaya ila falsafa ya he serikali ya daula raha kwa jakubali inu sektor privé no ate kamlo ngalia ndo wasungumwa ministeri wanze shijumle ma secrétaire généraux shawa mtido joka handesa wa mtido joka handesa oshinde waendese mpango ya madawa ndo wanze madawa Tanzania yonesi zabili harumwa et interview hamba ukaya inu plan de développement intérimaire iyo yakaonesi wajuzu ukaya raisi hamba ukange njonzi yake inu ngejo ikamilishe inu playa he emergence shangabo izo ziko hamba ngabo izo matso akauona karjaona mndu hata mzima wala masampanga wa Paris wabaliwa wala jaji tamka haramazana gozi amange jamangabo mishindano hauanu watsukabala wakaanza jone sukaya wodo warendao wodo wafanyao izo no gogo ko opposition yo shinda yangalia kwa releza emana opposition ni wandu manzo nime maulu njemna ngezo malazana za hensi na hiyo haki hani haina raia mwanzo ewa kangu joshinda shana rionesi ukangu tundo abonge amuka ilokafa harmansi eka opposition mwamilo ndo jamadazi na wandu walonesi na wandu wako ufanya mikataba na wako ngwa wasilio nsiza saya halafoto lamba kaya umafiti bora walawe na ninga mjuo kawalalo bana ngwa uwezo wa utia mhono mikataba wako ngejoka hujamau eka mhundo yezi reka hau aminifu ike jumwe mafuzia hanyu na sisi wangengari nidao kwesi ukaya wake mahadisi ya opposition ukaya alternative hindi mana yule namlansi baanu ngartsa ho alternative hindi asiba ila ukaya nalawe haya ngelawa namnaje iyo sisi wahanjume kitutosha ukaya nalawe basi namnaje hapo lazima nguzise mnikeze kama nazahani ndonese ukanga mtwalio zenogo emabu ya hatu hata yabo maulize